ତେବେ ଯୋଉଦିନ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହୁଏ ଘରକୁ ଆଣିଲା ସେଇଦିନର ମୋ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ବି ସାକ୍ଷାତ କଲାନି ଡାକିବି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆରେ ମୁଁ ଡାକୁଛି ରେ ତୋ ବାପା ଡାକୁଛି ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୋର ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଆ ମୋ ପାଖକୁ ହେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ मोर गोटे कथा रखिबे चंद्रकांत निश्चय बाबा कौन कहबे कुहतु मोहन कामंडन विद्यानंदन हे रत्न गणवे हे राजन इता अधिपत्य बने हे राजन बाबा ये इता अधिपत्य बने आज अच्छी कल की मरीजी भी अवश्य नहीं बाबा पर किछि होबा मरीजी तोते राज्यर राजा करी मुति के शांति रे कल जा अरे बाबा मो तो ममडा रन्ना किछि पाछि साइ हो कत पाछि बाबा बाबा जे पता तामा से पुर भतर महाराज मैत्र आचरण महाराज शांति लता करो भक्ति न हत से फति के बाहर अछि से पता तम को लाती राजा ने पारिबी नि बाबा का सम आ कई बार वाला साथी राखे तो पुर कर नहीं बाबा जेबे के माथे दुनिया खुशी के बात मुझसे पर्यंत तोते समय दउछि रे बाबा हे असंता सुपति थिरे तोरा हेबो रत्नगण राज्य राज्य अभिषेक असंता सुपति थी हां हां असंता सुपति थिरे तोरा हेबो रत्नगण राज्य राज्य अभिषेक बंद करो बाबा राज्य अभिषेक बंद करो काहे बंद करबे राज्य अभिषेक ए शुभ कार्य बाधा देवार कारण मु जानि परिबे कि श्रीकांत कहे कि बाबा पूर्वतन जो राजा और रानी गृह अस्तुति पर्यंत राज्य अभिषेक शुभ हब बाबा एटा शुभ हे जीवरे तू ठीक समय आसे मो पाखरे हे लोक उपस्थित तान होतिले आज मोर एते बड़ शुभ कामटा अशुभ होई जाय हां बाबा ए सही अस्ति ए चंद्रकांत बाबा ए अल्पक्षण मध्यरे कोतिरु ना
ବାପା ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବତନ ରାଜା ମିତ୍ରସେନ ରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତା ତଥା ମୋ ବାଲ୍ୟ ଶକ୍ତି ତପନ ଆଉ ରାକ୍ଷୀର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବି ନାହିଁ। ହଁ ବାବା ଏ ହେଉଛି ରାଜା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର ଅସ୍ଥି। ଏ ଅସ୍ଥି ଏ ଘରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବାବା ଏ ଅସ୍ଥି କେମିତି ଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କର ଆଉ ଗଙ୍ଗାରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରି ଆସିଲା ପରେ ତୋର ହେବ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ। ଯଥାଟା ବାବା ମୁଁ ତୋତେ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତୋ ଯାତ୍ରା ପଥଟା ମଙ୍ଗଳମୟ ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମଙ୍ଗଳା ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗା ତୋ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସହାୟ କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ଦୌଡ଼ି ଆସି अरे जा भाई जा कहीं कि तू अच्छी को खेलर फंस जाई भाई बहुत बड़ा भूल कर दिया सुधीर तो बेशा स्थिति में बहुत भारी हाथ उठे अरे अस्थि विसर्जन में जो भाई माऊ फेरी पानी नहीं कहीं कि तो छिपा चंद्रा पत्र मंगल रे कमरे करी जे निश्चय मोले मुतु से नहीं कुलरे अरे तुम सब अपेक्षा करो हे बाबा मैं सही पड़ गए वही ठीक है सही ठीक है सर्वप्रथम आशीर्वाद ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ जाओ मजा